Enak kan kok. Tuh gedeannya dicuci nanti dia mah. Lumayan. Yang digoreng, yang dibumbu acar. Coba mau konek. Ada gede ieu mah tah. Ieu kiper ngaranna. Yo, kiper yo. Wah, wadah gimana? Enak dibakar. Beracun. Beracun. Alah. Beracun. Oh, tangan. Talang-talang. Jadi ayun gede lagi talang-talang. Talang-talang kuku-kuku. Kawak-kawak tuh juga ada gaji.